جل جلاله المجيد جل جلاله البعيث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحصي جلاله المبدئ جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد جل جلاله الأحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله ملك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل جلاله المغني جل جلاله المعطي جل جلاله المانع جل جلاله الضار جل جلاله جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Langsung buka halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa hasbi Allah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni abra'u ilayka min hawli wa quwwati ila hawlika wa quwwatika. Allahumma inni nawaitu bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam imtithalan li amrika wa tasdiqan li nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatan fihi wa shauqan ilaihi wa ta'dhiman li qadrihi ولكونه أهلا لذلك فتقبلها مني بفضلك وإحسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على شرف الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وأعلي مقامه في مقامة المرسلين ودرجته في درجة النبيين وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على حقيقتها من غير تبديل ولا تغيير واغفر لي ما ارتكبته بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصل
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dibaca di harinya masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan allati sholaita alaihi wa sallim
ala sayyidina Muhammadin salaman alaihi salam alaihi wa anna ma'wal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan turbi wa tardu biha anna ma'wati anna ma'wal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin dari al-barika wa madini asrolika wa madisa idatika wa arusi mamlakatika wa imamatotika wa tiroli mulkika wa hajai iromatika wa tariki syariatika mutalani mitau insani aini wa sababi bikuli mawjudin aini ayani khalqika mutakabbir muridika sholatan tatumu bidawamika wa taqomi baqoika lamuntaha laha dinalimika sholatan turjika wa turjika wa tarbiha anna ya rabbal alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid ada kulika wa nafsika wa tinatarika wa kalimatika wa ada karaka bihi qalbuka fima mado wa dama kabi mata bihi malakiya bihi sanatin basani wa jumatin wa yaumin wa lalatin wa sa'atin minasaati wa samin wa nafasin wa korbatin wa lamhati minal abadi ilal abadi wa abadin dunya wa abadin akhirati wa asaratin dalika layan qadimu awalu wala yanfadu akhiru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ala qadri mubikafi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ala qadri nayatika bi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin haqqa qadrihi wa midarihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan sunna biha min jami'il ahwali wal abad wa ta'bilana biha jami'il hajat wa tuhibna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubalikna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa badal mamat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan ridha warda an ashabihi ridha arridha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sabiqil min khalqi wa rahmatan lil alamin adalah man mado min khalqika wa man baqiya wa man sa'ida minhum wa man saqiya sholatan tasrifu adawat wa bil haqi sholatan la royata laha wa la muntaha wa la walang tido wa sholatan daimatan bidawamika wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman misla dalik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi malak la qalbahu min jalalika wa ainahu min jamalika fa asbahu farihan ayadan mansuran wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman walhamdulillah ala dalik Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammadin arada auras zaitun wa jami'i simar Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa mama ada dama kana wa ma yakunu wa ada dama aslama alaihi ainu wa adu alaihi nahar Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ati ada anfasi ummati Allahumma bil barakati sholati alaihi ij'alna bi sholati alaihi minal fa'idina wa ala qawmihi minal waridina salihina wa bisikati wa ta'ati wa ta'ati minal amini wa la bainana wa bainahu yawmal qiyamati ya rabbal alamin wa aghfir lana wa liwalidina wa jami'il muslimin alhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdali khalqika wa sirati wa abdo wa abdola ko min bihaqi kal mabusi bi taisiri
waridika sholatan yatawala taroruha watalu alal ahwani anwaruha Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin afdhalan minhum bi qaulika wa asrafika intisabin abdika wa khatami anbiya'ika wa rasulika sholatan tuballighuna biha amin amin maqatika wa karamata ridwanika wa waslika Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin Allahumma min bidatika wa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rafi maqamul wajib ta'dimuhu wa ihtiromu sholatan la takati wa abadan wa la takna sarmadan wa la tanasimu adadan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sholaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wal hikmati suratil wahadil mansusil hulul adil wa qatamir rusulil miqrat wa ala alihi wa sahbihi wa ala salihin ala mahadidin qawil hadin Allahumma bil hajah nujumil islam wa masodi hadrola min ada bihim kulmatin layli sajidaji sholatan daimatan mustamitotan matala tamat agak amwali wato babil gairil hati min kulli fadin amil hujaj Sabun sholati wa taslim ala sayyidina Muhammadin bil karimi wa sahbihi Sabadini minalladi wa sahbihi qoladi fil mihati sobil maqam wal qawli ma'ruf Adil bi'ahda irsalati wa tabi'il amini wal mahsusi Bisarofi sinayati fi sholahil adami sallallahu alaihi wa ala alihi sholatan dalimatan mustamiratan Bidawami ala maridayali wal ayyam wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa abdul awwalin wal akhirin alaihi afdal sallallahu wa aska salamin musallimin wa tayyibin dakirin sholawat ilahi sholawat ilahi wajah sholawat ilahi wasma'u sholawat ilahi wa ma'am sholawat ilahi wasba'u sholawat ilahi wa ta'am sholawat ilahi wa ta'am sholawat ilahi wa ta'am sholawat ilahi wasga sholawat ilahi wa ta'am sholawat ilahi wa ta'am wa abdo sholawat ilahi wasga sholawat ilahi wa ta'am sholawat ilahi wa awfa sholawat ilahi wasga sholawat ilahi wa ta'am sholawat ilahi wa syar sholawat ilahi wa ma'u sholawat ilahi wa amin sholawat ilahi wa ta'am wa ta'am sholawat ilahi wa ta'am sholawat ilahi wa alim sholawat ilahi wa asrafa wa arfa sholawat ilahi wa ta'am sholawat ilahi ala abdo Al-Qur'an ilahi wa sanubal ilahi wa jazubal ilahi wa romiqal ilahi wa jazubal ilahi wa romiqal ilahi wa tamikal ilahi wa romiqal ilahi wa romiqal ilahi
Ila wa najibillahi wa ila wa aminillah wa tiratillahi siqatillahi wa nuqdatillahi min jadiatillahi wa syafatillahi min amyaillahi wa ubadillahi wa ismatillahi wa hikmatillahi min taji rahmatillahi wal muqtadi min rusulillahi muta'abi min khalqillahi al-farihi bil maqlati bil marhadi wal mardohi al-muqtasifina warabi ma'usin asdati qailin anja sabir abduna mustafa'in amiri fima asuri asuri fima bala asuri amri rabbi mutalihi bima hum min awrabi rusulillahi wallahi wasilatan wa dhomihim kodan indawa mangsilatan wa fadilatan wa arom anbiya illahil kiram asyabati Allah wa sabihim ilallah wa robihim sulfaladallah wa robi kholfi Allah wa dohum wardahum ladallah wa a'lanan nasi kotron wa adomihim mahalan wa aman mahasinan wa fadlan al-anbiya idarojatan wa amali wa amalihim syari'atan wa asrofil anbiya'i nisaban wa abyanihim bayanan wa khitoban wa abdorihim maulidan wa muhajaran wa iqrotan wa ashaban wa ahromin nasi arumatan wa asrofihim sumatan wa khairihim nafsan wa adohim kolban wa adakihim kaulan wa askahum filan wa asbatihim aslan wa awfahum ahdan wa amkamihim majdan wa akromihim tob'an wa asanihim sun'an wa atyabihim kar'an wa asarihim toba'an wa sab'an wa ahlahum maqaman wa ahlahum kalaman wa asnahum salaman wa jalihim qadron wa adomihim fahron wa asnahum fahron wa arba'ihim fil mala'il a'la'ikon wa awfahum ahdan wa asdaqihim wa'dan wa asarihim syukron wa ahlahum amron wa ajmalihim sobron wa sanihim khairon wa aqrabihim nusron wa abadihim makanan wa domihim sanan wa asbatihim burhanan wa arjahihim mijanan wa awdihim imanan wa awdihim bayanan wa absofihim lisanan wa ahdorihim sultanan. اللهم صل على بدر تمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر تمام اللهم صل على نور الظلام مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر تمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على في جميع الأنام اللهم صل على بدر تمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر تمام اللهم صل على نور الظلام اللهم
صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على في جميع الأنام اللهم صل على بدر تمام اللهم صل على اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر تمام اللهم صل على اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر تمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع في جميع الأنام اللهم صل على اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع في جميع الأنام اللهم صل على اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع في أنام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على بالسلام اللهم صل على جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على السلام اللهم صل على شفيع في جميع الأنام الفاتحة Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sallim ala sayyidina wa sahbihi ajma'in. Mashrah bisari sudurana بها ذنوبنا واغفر بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها أعمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها أمتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها لسنتنا وانس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا إيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا في آياتنا ومتنا وقبورنا وحسرنا ونشرنا وذل في القيامة على رؤوسنا وأتم صلى الله عليه وسلم عابدا مطمئنا صالحا مستبشرا ولا مهرب بيننا وبينه وتدخلنا وتخلوه وتواري الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل اللهم إني آمن به صلى الله عليه وسلم بلغ رحمتنا اللهم بدعاء كراهيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته ومن على ملته وشرع زمرة الناجية وحزب المفلحين وانفعنا وانتهت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم
يا من لا جد ولا مال ولا بنين وأردنا لك ونسعى وكأسنا بكأس الأوفى ويسر علينا زيارة رمضان صلى الله عليه وسلم وأدم علينا الإقامة بعرمك وعربي صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى الله بين نستشفى إليك إذ هو أرجو الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذا عظم ونقسمك إليك ونرسل إليك إذا أقرب الوسائل إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول أعمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا وتعاطف من المخالفات فنعم مشتكى إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وانصرنا ولا فضلك على قلب صلاحنا وإلى نفسك يا ربنا ولدنا برسولك صلى الله عليه وسلم ولا تفرحنا ولكنك فلا تتردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفتنا وتقبل عملنا وأصلح أحوالنا واجعل بدعة تشغيلنا وخير معاننا وكف بالزيادة آملنا واختم بالسعادة آجلنا هذا كلنا ظاهر بين يديك هذا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلى العفو فاعف عنا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور وأرحم رحيم يا رب الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan salawat yang kita baca diterima oleh Rasulullah, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Berkat salawat berkat Rasulullah, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah kabulkan semua doa-doa kita, Allah jadikan kita manusia-manusia semakin tambah umurnya, semakin selamat dunia akhirat, semakin baik dunia akhirat, semakin sukses dunia maupun akhirat, tambah istiqomah, tambah dekat dengan Allah, tambah dekat dengan Rasulullah SAW. Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala macam urusanmu kita, Allah berkahi semua langkah-langkah gerak-gerik kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah dunia maupun akhirat. Rezeki kita dilancarkan oleh Allah, rezeki kita diluaskan oleh Allah, usaha kita disukseskan oleh Allah, dan Allah berikan kita keluarga penuh dengan keberkahan, sehingga kita anak keturunan cucu kita semuanya menjadi orang yang selamat dunia maupun akhirat. Berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Marilah kita sama-sama kita bersyukur malam hari ini kita masih bisa terkumpul. Kita digerakkan oleh Allah, bukan atas undangan, bukan atas ajakan, bukan atas karena kita ngelihat pengumuman, pamflet dan lain-lain ada di grup-grup. Tidak lain, tidak bukan, hakikatnya Allah lah yang memampukan kita, Allah lah yang menggerakkan kita, sehingga kita bisa berkumpul bersama, berzikir bersama, berdoa bersama, baca sholawat sama-sama. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian wahai manusia, dan Allah yang menciptakan perbuatan manusia. Artinya manusia tidak akan mampu, manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali atas kehendak, kudrat dan iradat
Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi juga mengatakan dikatakan wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar hatta al-'ajzi wal kasal. Segala sesuatu itu yang menggerakkan, yang mentakdir, yang ngatur Allah. Apapun dan siapapun, sekecil apapun, semenjak menjadi ciptaan Allah, dunia, akhirat, bumi dan langit. Karena itu dikatakan ma tawafaqa matlabun anta talibun bi rabbik wala matlabun anta ma tayassara matlabun anta talibun bi nafsik. Tidak akan pernah sia-sia dan pasti akan mudah ketika menyandarkan permohonan kita kepada Allah sebagai Tuhan kamu. Dan sampai kapanpun kamu tidak akan mendapatkan kemudahan ketika kamu menyandarkan keinginan urusanmu kepada diri kamu sendiri. Kenapa? Karena manusia tidak ada yang mampu. Yang mampu cuma yang maha mampu. Zat yang maha mampu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya manusia mampu, maka yang paling sehat itu dokter. Ya. Tapi nyatanya saya pernah ketemu dengan dokter THT. Apa dokter THT itu? Dokter spesial telinga, hidung, tenggorokan. Ternyata kanker tiroid, kanker tenggorokan. Padahal spesialis THT. Ya kan? Ada lagi, saya punya abah ini perokok berat, ngopi berat. Lebih baik, lebih baik mati daripada nggak rokokannya. Wah, luar biasa pokoknya. Dia punya dokter spesial jantung. Dokternya habaib juga, Bagil bangsanya. Dia ayo itu abang saya, Beb, sudah Beb, stop Beb, rokok itu nggak bagus. Ya, rokok itu bahaya. Dok, dan ngerokok lah? Enggak. Ngopi? Enggak, katanya. Bergadang? Enggak. Hidupnya sehat. Tapi ternyata apa? Meninggal duluan. Kenapa? Serangan jantung. Itu ya. Ganti lagi dokter orang Jawa. Meninggal lagi dokternya. Tambah abang saya itu dalil yang kuat. Hidup mati urusan Tuhan, bukan urusan dokter. Dokternya mati duluan, aku masih sehat. Kalau manusia mampu, dokter itu menjadi manusia yang paling sehat. Tapi buktinya, enggak. Dokter THT kadang kena penyakit yang berhubungan dengan THT. Dokter jantung, sebetulnya jantungnya paling sehat. Justru dia meninggal karena serangan jantung. Kalau seandainya manusia mampu, maka anaknya guru pasti menjadi orang yang paling pintar. Kenapa? Tugasnya guru memintarkan orang, ngajarin orang. Yang tidak bisa nulis, diajarin nulis. Betul. Yang nggak bisa baca, diajarin baca. Yang nggak bisa bahasa, diajarin bahasa. Tapi nyatanya, kayak apa? Banyak anaknya guru bungul, bahkan lebih bungul lagi dari kita. Itu mengatakan bahwa nggak ada yang mampu. Satu-satunya yang maha mampu yaitu Tuhan yang maha mampu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya manusia mampu, maka rumah polisi itu paling aman.
Kenapa? Karena yang polisi ini ngamankan Samarinda dari jambret, perampok, penipuan. Tapi nyatanya, polisi rumahnya sebetulnya jadi aman. Justru kemarin ada kasus polisi nembak polisi di rumah polisi. Polisi nembak polisi di rumah polisi. Tidak ada yang mampu sebetulnya manusia itu. Gak bisa menciptakan perbuatan, nasibnya sendiri. Yang menentukan nasib manusia itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya manusia mampu, maka tukang kuli bangunan rupanya paling bagus. Kenapa? Dia bikin gedung tingkat 3, bikin hotel Haris, bikin hotel Paspon, bikin big mall. Tapi rumah dia pasti, coba lihat, tukang itu kebanyakan rumahnya nggak ada yang jadi, separuh jadi semua. Coba Bian lihat, kalau rumah Bian ada tukang, mesti rumahnya biasa-biasanya. Padahal dia yang bangun rumah harganya miliaran itu. Nah, karena itu, sekali lagi, ketika manusia menyandarkan nasibnya kepada Allah, menyandarkan doanya kepada Allah, menyandarkan keinginannya di hadapan Allah, maka hidupnya tidak akan pernah sia-sia, pasti dapat pertolongan Allah. Dan barang siapa yang bersandar kepada dirinya sendiri, aku mampu, aku bisa, kalau aku gini pasti gini, kalau aku itu pasti itu, kalau aku melakukan ini pasti akan mendapatkan ini, tidak akan pernah tercapai itu semuanya. Enggak, kejauhan mungkin ya. Cek. Halo. Cek. Masuk ke ininya. Enggak juga. Cek. Enggak ada dek. Enggak. Anunya di bawah kah? Loh. Cek. Dekat aja. Halo. Nah. Kalau seandainya manusia mampu, enggak ada manusia melarat. Coba, siapa yang pengen hidup melarat? Enggak ada. Semuanya pengen sugih, semuanya pengen banyak duit, semuanya pengen jadi bos, semuanya pengen jadi pejabat, semuanya pengen jadi orang sukses. Tapi apa dikata? Karena nasib manusia bukan manusia yang menentukan, kecuali yang menentukan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan pernah mentuhankan diri kita. Jangan pernah kita terlalu pede kepada kita. Kita cuman bisanya usaha. Kalau aku ini, insya Allah ini berhasil. Kalau saya ini, insya Allah saya akan sehat. Kalau ini, insya Allah akan banyak duitnya. Insya Allah saya akan, insya Allah. Apa itu insya Allah? Kalau dikehendaki Allah. Kan Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan sekali-kali kita mengatakan besok aku akan melakukan ini, nanti aku akan ini, aku akan. Ketika aku akan gini, nanti aku akan itu. Ketika aku melakukan ini, nanti hasilnya ini. Enggak. Tapi ucapkan insya Allah. Kenapa? Fala tadri nafsun madza taksibu ghadan. Karena manusia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Fala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan manusia tidak akan tahu dia meninggal kapan dan meninggal dalam keadaan apa dan meninggal di mana. Semua itu adalah rahasia ilahi. Yang tahu hanyalah Allah. Tugas pian berdoa, tugas pian kerja, tugas pian usaha, tugas pian nyari ilmu. Yang ngasih duit Allah, yang ngasih kesuksesan Allah. Ketika kita nyari ilmu, sekolah, mondok, yang memberikan pian ilmu, barokah dan manfaat, itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang
Cek cek cek. Cek 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 cek. Cerdas, bintang Pelajar. cek cek. Aduh. Gak bahaya tak. Kadang orang waktu sekolah, Masya Allah. Yuk, sekolah nih. Ini saya ngomongin teman-teman saya dulu. Teman-teman kita yang sekolah dulu. Ada dari kelas 1 sampai kelas 6 sampai SMA. Itu bintang kelas, bintang pelajar terus. Tapi gimana nasibnya? Apakah dia bisa menentukan nasibnya dengan kecerdasannya? Apakah dia bisa menentukan nasibnya dengan kepintarannya? Ternyata enggak. Dia jadi supir toko bangunan. Sedangkan teman kita yang mucil teman, suruh ngaji nggak ngaji, suruh sekolah nggak sekolah, dia juga yang ngerucinin kita. Ayo kemana? Berukuhan kita ke samping rumah kosong di sekolah mana? Masya Allah, nih dia jadi pengusaha, usaha jual beli kambing, tapi sukses, bangun rumah, beli mobil truk, beli mobil pribadi. Padahal mucil betul-betul mucil. Nah, yang pinter tadi, yang bintang kelas terus tadi, Masya Allah, jangankan bangun rumah, sepeda motor aja dibelikan orang tuanya, gaji cukup buat makan dan kebutuhan sehari-hari keluarganya aja. Dan kenapa? Karena nggak ada yang tahu nasib manusia, yang menentukan nasib manusia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berarti nggak usah dong kita kerja, nggak usah dong kita mondok, nggak usah dong kita sekolah. Nyata-nyatanya nanti Allah nggak tahu kita. Seandainya Allah menentukan kamu sukses gara-gara sekolah, tiba-tiba nggak sekolah, kira-kira bisa sukses? Ya nggak bisa. Tugas kita kan berusaha. Orang si A Sukses gara-gara kerja, kemudian dia ngomong, kerja gak kerja, waktunya dapat duit pasti dapat duit. ternyata Takdirnya dia tidak bisa dapat duit kecuali kerja. Kemudian dia kerja, kan dapat duit lah. Kenapa? Karena takdir itu misterius. Perjalanan hidup terakhir apa? Itu nggak tahu kecuali Allah. Karena itu Iqil fatawakal ala Allah. Kalau Nabi usaha dulu, usaha. Yang mau sekolah yang pintar, yang giat, yang mondok yang pintar, yang giat, yang mau usaha yang giat, jangan malas. Nah, nanti fatawakal Allah, selanjutnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hasilnya kaina Allah yang ngatur. Sukses nggak sukses, banyak atau sedikit, gampang atau mudah, semuanya diatur oleh Allah. Ketika manusia berusaha kemudian bertawakal, mengikhlaskan hasilnya apa kata Allah, maka apapun hasilnya akan membuat dia senang dan bahagia. Dapat dikit, alhamdulillah, ya ini sudah hasilnya. Dapat banyak, alhamdulillah, tapi alhamdulillah. Jadi kehibur terus. Hati nggak pernah pusing, hati nggak pernah sumpah, hati nggak pernah sukses, hati nggak pernah stres, enjoy terus, senang terus, bahagia terus. Ketawaan, rokokan, ngopi. Nang bos-bos tuh takoni pian. Apa? Pusing ke bae. Itu Pak pian. Takoni aja itu nang bos-bos nang duitnya miliaran itu apa? Setiap ketemu, pusing beb minta doa ya. Pusing beb minta doa. Ketemu lagi beb, pusing minta doa. Beb, pusing minta doa. Giliran teman kita yang sehari 50.000 belum dikurangi bensin sama rokok. Masya Allah. Jadi manusia tidak bisa mengatur hidupnya. Jangankan hidupnya di masa depan, hidupnya dia sekarang dia tidak bisa ngatur karena dia pada hakikatnya tidak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena manusia itu dimampukan oleh Allah. Manusia itu tidak bisa, tapi dibisakan oleh Allah. Manusia nggak bisa melangkah kecuali dilangkahkan oleh Allah. Manusia nggak bisa kaya kecuali dikayakan oleh
Allah. Karena kalau kaya jangan sombong. Ya, manusia sehat karena disehatkan oleh Allah. Manusia bisa sukses karena disukseskan oleh Allah. Manusia bisa alim, manusia bisa jadi orang ulama, manusia bisa jadi wali. Sebetulnya bukan usaha orang ini, murni yang menentukan, yang menggerakkan dari nol, menggerakkan dia menjadi orang soleh, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau, Allah bisa aja menggerakkan hatinya dia menjadi dulu nggak mondok, jadi preman, jadi berandalan, nggak sekolah, bisa aja. Berbuat dosa, bisa aja. Tapi nyatanya, enggak. Allah berikan dia hidayah, digerakkan hatinya berbuat baik, sehingga menjadi orang soleh, menjadi wali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, apapun yang kita dapat, apapun yang kita peroleh, apapun yang kita punya, itu pada hakikatnya murni, bukan kemampuan kita, bukan usaha kita, melainkan pemberian semata-mata, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kita selalu hidayah dan petunjuknya, sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia maupun akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini sudah mungkin sedikit saja ya pengajian kita di majelis dalail. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana beliau nasta'in dan suratul mustaqim. Allah balik melobol amin. Doa selamat. Amin amin. Amin. Amin amin. اللهم ربنا تقبل منا اللهم إنا نسألك وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله. لا إله الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله علمان من زوال الإيمان. من فتنة الشيطان قديما يا قديم اللسان علينا لسان اسألك يا نان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kobokan di bawah di lantai 2.
Bismillah.